हेलो गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आसतु बनैबा आम ओडिया घर छणा मंडा। ताहले आसतु मु नड़िया कोरिकी रखिदे आम नड़िया को गुड़ गुड़ देकी भाजवा और तातिर गुजराती गोलमरीच गुंड पकेबा एवं तापर आम सुजी को जंतिकी तातिर पिठा करिकी से पुरटा को ता भीतर दबा गोल गोल मंडा करिकी एवं ताको तेल रे छाणीबा। ताहले आज आसतु तमे बनैबा। गाइज हमर चुली वर्तमान हो जाई रेडी। आम चुली लगी जाई छात उपर करुँची आई छातटा फाटियो बोली मु तले देइछि इटा इटा उपर उठा चुली थैछि। तापर आम देखिया कौन पकेबा। फास्ट टाइम पकेबा गुड़ ए पकेबा गुड़ तापर पकेबा नड़िया नड़िया पके ताको भाजीबा तातिर गुजराती गुंड आ गोलमरीच गुंड देबा। आज कई मोबाइल धरिया पर नहांती तो मुझे निजे करुँची। चुलीटा मु करी रिपेयर हेले चुलीटा पुणी खसी पड़ेगा ताकू मुझे गोटे कौन करी नेक्स्ट आज मुझे करदे चल दूची। तले मोर सब रहीगला चुली फुंकाटा फुंकाटा भी आनी ऊपर को ऊपर गोटे रखी थी आउ गोटे सेटा को किए कौटी थोई देछि मु कौन पाऊनी आउ फुंकीदेले जलिब। फुंकीदेली जलिला भल बढ़िया जला फुंकीदेली बढ़िया जला भल जलुची। आमर ए गला गुड़ प्राय गुड़ रे पकईदे नड़िया गुड़टा नड़ियाटा को मु कोरिकी एथि रखी थी टिफिन रे। बाहर ना कला लगलान टिफिन रे। ताती गलान चुली कले कड़ईटा टी कला हुए भल से माजिले छाड़ जाऊँ पुणी कला हो जाए। एगुड़ा हूँ ना ए नड़िया कत्ता एगुड़ा सब हूँ आम नड़िया चाषर वेस्टेज एगुड़ा सब को आम जदि वेस्टेज गुड़ा को आम यूटिलाइज करदे ना गोटा पाउंश हो पाउंश हो गले पाउंशटा बहुत शीघ्र यूटिलाइज हो अन्य गछ मैंने भी यूटिलाइज करदे सार होटा गोटे पाउंशटा जानी शिव ठाकुर निजे पाउंश हमें से ठीक भाव टेम्परेचर पाइले सब गुरु जीव सृष्टि हमें। एटा को आम आज पुरटा को होगला आम सुजी को जंतीबा सुजी को जंतीकी गोल गोल मंडा गोल गोल करके पूरा देखिए आम मंडा तैयारी करिया। टिके हौ
ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗଟା ନା ଗୋଲମରିଚଟା ଟିକେ ଛେଚି ଦେଉଛି। ହବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଛେଚି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଆଣିଛି, କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଛାତ ଉପରେ କଲେ କି ବାଡ଼ିରେ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଯାଇଛି ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଜାଳ ଭଲ ଜଳୁଛି, ଧୂଆଁ ଟିକେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଜାଳ ତଳେ ଅଛି, ଉପରେ ଭଲ ଜାଳ ନାହିଁ, ଏତେ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେଇକି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ଟିକେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି। ହେଉଛି ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେତେ କାଠ ଚମ୍ପା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, କାଠ ଚମ୍ପା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କାଠ ଚମ୍ପା, କିନ୍ତୁ ତୋଳି ହେଉନି, ଝଡ଼ୁଛି ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ୁଛି। ସେଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଟା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ରହିଯାଏ, ଗୋଟେ ରହେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ସେ ଭଲସେ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, କିଛି ଖରାପ ହେବନି ପୁରା। ଆଉ ଯଦି ବି ଏମିତି ହୁଏ ଆମେ ବି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯିବ ପିଠା। ତେଣୁ ପିଠାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଣ ଭଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଣ ଭଜା, ଟାଣ ଛଣା, ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ପିଠା, କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେତେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନ ରହିଲେ ଖରାପ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ମରିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ହେଲା, ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥାଉ ପରେ କରିବି, ଆଉ 3ଟା କରିଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ହେଇଛି।
छात उपरे कले रोसई ताको तले काठ मु इटा देइछि नहेले इटा न देले छात फाटी जीवो छात खराब हो जीवो माटी रे रखिले किछि होबो नाही टिके को चिमुटाटा धरिकी टिके भल से करूछि लगी जाउची गोटे हाथ में धरिकी कला बेलू तले लगी जाउची कहना चिमुटा धरिकी कले टिके प्रेसर टिके भल से भाजी हम ना कड़े लगी जीव चिमुटा धरी कले टिके प्रेसर पड़ो अधिक भल से भाजी हम प्राय हो गलानी हो गलानी एबे पकेदेबा गुजराती लवंग गुंड पकेदेबा ना गुजराती आ गोलमरीच गुजराती गोलमरीच गुंड पड़ी पकेदेली कैमेरा टी एपटे बुले दूची बढ़िया भाव हो जामर पूरा भजा आसतु देखा केमती है भजाटा भजाटा एमती है देखते एमती है भजा ये भजाटा को तो गोल गोल को आम घी हाथ में मारिकी भी लड्डू बन पार नड़िया कोरा भी बन पार कहीं यहाँ भल से भाजी हो जाए देखूँ अठा अठा लगुच हाथ को एमती एमती अठा अठा लगुच माने यहाँ पूरा भल से हो जाए लड्डू भी हो पार लड्डू भी हो पार एमती लड्डू भी कर ना पिठार भी देदे पिठाटा भी बहुत दिन लास्टिंग कर किसी खराब हे ना तापर नेक्स्ट आम सुजी जंतीबा जंतिकी गोल गोल कर भितर गात करी गात भितर पूरा दबा पूरा देकी आम तेल देकी कड़े छाणिया नेक्स्ट आम आम नेक्स्ट यहाँ करिया नेक्स्ट स्टेप आम यहाँ रहा फास्ट स्टेप गला फास्ट स्टेपटा हूँ नड़िया कोरिबा छड़ेबा बड़ेबा हाँ से पढ़ी नी वीडियो आटा भोर करदेली तापर मु फाइनाली आणिकी एकाथरे कली ठीक अच्छे आम नेक्स्ट आम कौन करिया सुजी जंतीबा ताहले आसतु सुजी जंतिया है हेलो गाइज एबे हो जाइए आमर चुली रेडी चुली जलुची आम हांडी बसैची हेतरे हांडी मु पानी बसैची ता देहरे पानी फुटिले आम से पकेबा टिके लूण आउ टिके तेल आउ टिके अल्प टिके चीनी तापर आम पकेबा सुजी पकईकी जंतीबा आमर पूरा तो रेडी हो जाइए तापर जंता कामटा बर्तमान आम करवा पानी बसची पानी फुटिले आम तेल पकईदेवा आगे तेल पकईदे टे नरम हम पिठाटा भल हम अल्प टे तेल पकईदेली तेल टे बोल मुझे सब जिन रेडी कर नहीं आसी सब जिन थुआई तापर पकेबा लूण लूण चीनी ना चीनी आनी
चिनी पका चिनी टिके नहीं आसिली तरकारी की अल्प पकई सेटिक खाओ बेले बेले पिठा गला बेले बहुत जोर फुटे ठोठा होगी तो से लगी मु पकईली तेल आउ टिके चीनी एटा पकईदेले आउ पिठा फुटब ना के फाटब ना बेले बेले पिठा फाटे पानी फुटे फुटी आसला पानी सबू छात उपरक रेडी करके आने को पड़ो। हाँ मुझे मापर देती सुजी सुजी देती कंसार दी कंसा पानी देती तो कंसाए सुजी पकेबी गोला पकेलानी बासना झील झील बसिलु टे सुजीटा बाछीदवा एठो से पेपरटा से पेपरटा मड्डा पिठा करबो मंडा पिठा हवा जंता हवा काठ चटुराटी जंतिले भल हुए ये चटुरा आम छोट बेलू मु झील भाई होती एक चटुरा जंता होता आज पर्यटन भी जंता हो बटन गई अधिक दरकार है तो काठ हाथ को बढ़िया जंती होती भल कि न जंती बिंडा बिंडा रही जाए और काठ चटटा भल टे भर भल बुले भल जंती हो जाए मिसी जाइए पूरा पुआ हम जहाँ भी आखिर एक्सरसाइज होगला गुड बॉय खोली दूसरी गुड गाड़ी है देन ठीक है ता भीतर कोई गोल की पड़ी झील बेसी पार्टी करूनु ठीक है सीधे दौड़ी केतबे सुजी बाहर करदबा ये कौन है हाँ जी जब एति हम से जिन पाडे बस पकले ए कोठे से पालोटे गोटे टंगे दिया पालो पे बसबे हम कुछ कहि किछ माने बसा फसा किछ आदर बहुत पची तादर कोइ दबा आटे के मीठा पड़े ना अब जेतिक जिनिस है सब पके कोठले जगह अछि मिठले गोले तेल चकड़ी होला से ये तो चकुड़िया पड़ना खालजा करबो चकुड़िया करे देबो दय आटे दया बगे दय ये दळिया पड़िबो थापचे करबे खाली करबे आ दळा दळी नाही मम्मी करी आसने पिठा ना मत भला मम्मा ओटो कोठे रे राय बसा केते दिन आला मैं मंडा पे थाइले पिठा करू ना भाउजंग भले हम पिठा हम तो कथा सुन केते दिन ही लाई होला मामा हमको भेला बढी न जान ना कहले कृष्ण कोन तो कथा सुन बढी जानिबो सेटा सेटा हम तो कथा सुन राउंडे मेरले
କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ନେଇଯିବା। ନେଇ ହବନି ମ କେମିତି ନବ ଚାଉଳ ନେଇ କପଡ଼ା ଧରି ନେଇ ଆସିବି। ବର୍ଷା ଯାଇ ପକେଇଲୁ ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ଖାଇଦବ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଗାଈ ଏବେ ତେଲ ହେଇଯାଇଛି ଗରମ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଲି ଘର ଭିତରକୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛିଟକା ମାରିଲା। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଏପଟରେ, ଆମ ଯାଜପୁରରେ। ତ ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଆଉ ଆମ ସିଲିକୁ ଡାକିଛି, ସେମାନେ ଆମ ସାନ ଭାଉଜ ଆଉ ମୋ ସାନ ବୋଉ ସେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିକି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରିକି ଜନ୍ତିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ସିଡ଼ି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ନେଇ ଆସିଲି, ତେଲ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଲା ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଖୋଲା ଜାଗାରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି ଭିତରକୁ। ତ ସେ ଛାଣି ହେବ ତେଲ। କିଏ ବାଣ କିଏ ଫୁଟେଇଲା? ବାଣ ହଁ ହେଲା। ହଁ ଏବେ ପିଠା ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ପିଠାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ହେଲା ନା ଜଡ଼ିଏ ପିଠା ହେଇଗଲା। ଝିଅ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା? ବାଉଁଶ ହଁ ଠିକ୍ ଦେଖେଇଛି ପିଠା ଦେଖାଯାଉନା ଆଉ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି ପିଠା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପିଠା ପକେଇବା। କଳା ମୁଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଘାଣ୍ଟିଆ 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 ଖାଇବା। ଝିଅ ଟିକେ ପିଠା ଦେଖେଇଲୁ, ହେଇଛି ଧଳା ଧଳା ହେଇଛି। ଗୁଳଟା ପକେଇଲାନି ଆମଟେ ବା ଗୁଳଟା ପକେଇଲାନି ନା ପରେ କରିବି। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପରେ କରିବି। ହାତ ଧୋଇ ଦଉନ ପାଣି ଅଛି। ନା ତୁ ଦେଖେ କୋଉଠୁ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ଶିଖିବୁ କେମିତି। ହେଇଗଲାଣି ପିଠା, ଚାଲ ଆମେ ପିଠାଟା କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ବି ବର୍ଷା ଏଠି ହଉଛି। ଭଦ୍ରକ ତ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା। ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବର୍ଷା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା। ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ଆମକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳିକି କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଆ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ତାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଗୁଆ ଗଛର ଚାଷର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା। ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଆର, ଏଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରୋଷେଇରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ଟିକେ ଆଣ ବଳି ପଡ଼ିଛି, ପୁର ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଣ ବଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୁର ଟିକେ କମିଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପୁର କରିବି ଯାଇକି ତଳକୁ ଗଲେ। ଜାଣିପାରିଲିନି, ଯେଉଁ 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି 2ଟା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କଷି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ପୁର କମିଗଲା।
ପାକଳ ନଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁର ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶସ ବାଣ କାହିଁ ଫୁଟୁଛି? କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ମାଗି ବାଗି ମାଗି ବାଗି ହେଉଛି କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି? ବାହାଘରିଆ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଏଇପଟକୁ ପଳେଇଲା ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଅନ୍ଧାର ହେଲା ସଞ୍ଜ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବା। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏତିକି ପିଠା ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ଯେତିକି ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହା ବଳେ ନବୁ। ଝିଅଟି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ପିଠା କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ଖା ସାନ ବୋଉ ଖା ପିଠା କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଝିଅ ଖାଇଲେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝିଅ ତ ଆଗରୁ ଖାଇଲା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଝିଅ ସେ ରହିପାରିବନି ସେ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଖାଇ ଦେଇ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ସେ ଟିକେ ଖାଇବ। ଭଲ ହେଇଥିଲା ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲୁ ଗରମ ଗରମ ବଢ଼େ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏମିତି ପିଠା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ଛଣା ମଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ଛଣା ମଣ୍ଡା। ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ ବେଶୀ କରିହେବନି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ଥିବ ବି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କରିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏଇଟାକି ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ ହେବି ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇକି ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏତେ ଲାଇକ୍ କଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଏନକରେଜ୍ ହେଇକି କରିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଏକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ଏତିକିରେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ନମସ୍କାର।